Washilizi watukufu wa Facebook FM mrangalia hundani nana vonze wakati unu nano watukufu wajuka udunga matangazo yana wa Radio Kazi. Washilizi watukufu na wangalizi wa HRTV Mbeni, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wamani helikawri manzishi yani yavo lahiki mamahatu Madam Hadija Mzee Aziz mkazi wahe lejiji la itinku di harumwe washili pandamono meni hahe yevadzimane mwana hahe wajau na bahan Ahmada Islam ngardo hadisi da sinao ho wakati uduriruhusu iliri jwezinji waunishio wakazi ye mas'ale kao wajanzao nisho wa Komoro walio hundani na navonze aukaya refushi wa yauka ranzide mwezi shenda ya juye muhazizi liyo 20 mweja ngava pariani hao tabu baina ya hao ya hefaminu ardhi ya hao numjiwa hao waitinkudi benge ranzi hodingoni mwa hele dati lino we tarehe hiyo baka hondana na tabu sharanzi de tarehe hiyo le suala lihe ya daraja abenge kabla ya unjar mema suala ya numeni rijuhanze mamahatu akango jukaya sirizalawa bahazi generation zija wava hajari hundu arudhi zinji za hema baye ne makoko na wala rikanza urunishie kabla ya unjar mwele sualela numeni namna ya arudhi ya hanyu ya kansi umbaba hanu banu kaungavo umharbatu liyo baina ya hanyu no wakazi waho mjotin kuji namna ya haja na namna ya kansi mama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dahula hatu ilo daho ekali hulwa sitinerali hula shayo manyahuli rayunda avo comme tout comorien ngena manyahuli vija le daho hilo liwaha nyumba ya mzaza hangu ikapata ijaipulwa irudiwa ha nyumba ya hemu wangu shaderi yabo ngabo rikana kura la hatu la kayabo le kura hilo lijalirengwa karijawa huliza shawarenge bangwa una mvuu rijaba ha mbabiaba kirikanzari waheri washie mwana comme tout le monde waja aringa bo console za dépasse za njia harima lebangwe wowo ngwambu harima lebangwe shami mihaji mingwa amambuka harima arlu ya hatu parce que sisi wandu ikao ngari juwawe tabu ya mru yaringa arlu ya mndu engeri jwa ka valaka tsunja harima arlu ya hatu karijajo fanya hata amna 1 cm parce que ngari juwawe ye danger ya mndu ya dhulumu mndu arlu sisi garambo zinja harima le dahula hatu wowo ngwambo zinjia harima le bangwe la hawo rijo mwa deme wambari puwa ramba karitupua karijaringa le bangwe bonsi shehondo hawani kaitum derangene hata mbarongo shawo owo wazingara ukaya nganzori puwe warilava munji okay kabla hema lave tsikandani juwe yeo vahanuze konsoli zinu ziliyo au vahanule bango liliyo ngamro ulida yukai ardhi ya hanyu au ardhi ya mji ardhi yake japaroka ya mji ya ardhi hiyo ilokura la hatu ndazatu yakawala nsuzi ya vakamirunda vakamarindi yave tout harmale da hoyile kura hilo zindu hizo zika disparese havo ndaringa bildezer waja watrase waenjeziza le bangwe la hao vanle bangwe lo lilo yabo sikarjamba lo la hatu pia vakabangwe la aswili la kayabo hata wakaja warivohele kura watanganye warajise wafanye waenjezize le bangwe la hao namna jemwa kaubulia emtsawa mahadisi ensu hiyo antamwabulia ardhi hano antalewo ya wahwabangwe tsanye mwanzo mwaheke mzilani hani mparozi tahamadi sibena hanyunyo mji ya ukangarenga urimnikeni vahanu fulani ukayokira rimwe miji hatu ka ngarenga vanu riwahimba ya mji shamundu vanu fulani auna mrihulize ani mparonda mahadisi ya hanyunyo mji karjaunda mahadisi amanda yao d'ailleurs emru ya kautrase le daula hatu ariwo mru vatangwa mapesa no wandu waitsinkudi walo Faransa wamnika yaje yafanye bangwe mahala hundwa jini parce que wesawa onoka le bangwe lila kwana paroshinda like kuli renge marengo yaliyo abaha badeka wato trase umra wo kamil afwani ke mru mapesa ya bali ya jaharma arlu nyindwa jine yende ya trase yemruo kaja afanya zile hazi ambayo afanye vaheho juha yabo besena nusu ya wandu wa mji
wende warenge birdezeri hiyo wajawa njovanu yabo watrasi sha yeye nde origin ya ho wakatrasi yabo wa mdungo dingoni nabo tena lebango o e plasio yawa ya trasi wayo emunyi harenge emunyi sahaja harenge arulu ya hahi le kurala hatu litrasewa na kurala sala kaya baraka muyano ye munyilo hajo hafanya demitur haja hapua hardi hanika wandu walo majirani wabo nduzao wardi wa harwa kana problem ya hapaya haja hapua wanika na izoli ka umju sorenge kabati mru muti kudi ya rongo ya matijao ngabo mundu c'est un conseiller pédagogique ya kayarengo arule ntwali swali ba walikoli padashio ilosi wasa minti somea 6e na 5e harma nyumba hiyo emnduo kaja genea ha ravage ha nyumba hiyo haipua harenge arulu ya hahi kabati ndu ya batijao eske triste sikenge harmwe commission yinu yanzo irivo hela hatu yanzo ritiwahe harmwe hela hatu ngabo sisi ye message ripaseo tisati ono o wandu waji ni wonti pia tiwapozeze question tikaanza nijue ekaya ye mji harenge yinu kaharumwe Qur'an hau harumwe hadisi al-Qudsi hau harumwe hadisi za mtume ngabo bahandu bantu haukaya mji kutojo harenge ebia ya hangu bangu ni kebahi mana uko aja ni propose mbaba hanu je passe un message aux autorités parce que ma autorité wa washironti pia wajue hadisi yinu e gendarmerie ka au courant yambie mwana ukaya enda kawa pwango tofanye mafoto bale uji e prefa ka okura ye mer mwa washili ambwani wange kote notable ke kote mer kajataha amani shaha mbango wa mera ko turumilo harimwaye omjaradauni ka turumia ngurumio shando kaya ye notable wa itinkuli ya washili yo ndio ya rumiao kabati Jamada Shafi hazijua Maulana wazijua commissaire Nassif wazijua wandu c'est un homme de la loi quand même commissaire Nassif no onti pia kabati ya rungoa kadjesha mndu ya tombakaya ekafude bomnyao alafu mwanzo nipate message haya ma autorité ne mafundi wa dini mafundi wa dini waonese ukaya banza ngozi inu dhulmu mjiharenge inu dhulmu shensi ndogo tuna hata mbarongo basi isi njama sina mwaye sha omori shinirenga avoka maudu ye mndu jamilo kamjarenge sharia sha Kiislamu ye Qur'ani ngambao mndu wangu tojo hima abo bamjarenge yake ho pareni kakati namba mndu omwanilia kati namba mndu wamba kati jau zenwezo mwanzo zamba zikewawe wanada monti pia waelewe zikaze kifu bazila hali rangurani swamba mjarenge njina hule shamjatirenge sama ndo bantu bangu nlonabo bambe shamba kango anzoni behehule kate manzo anzanende nampalo plusi watu propose atandongo shaharinga shina shiunga shilio pareni mtambu na rawahe yobe watu hana nafasi yote problem ya Madam Hadija harimwadan waza arudhu namna inu wandu jitengeleza harimwa ebiro yakadhi wahele bavu ikahashindiha wandu jitekeleza harimwe kadhul kudha awe mufti wa jamhur harma masuala ya mipake namna ino wandu wanuhu waono waono ye waunika miadi hindrini harma hadisi jahe ardhini mimi tiono kadhul kudha tiono Dr. Abdul Hakim tiono na mufti le alanenda na wapozelo dilo ulola ukaya kamna mbio kaya wandu wanunga una haki ngamjore kwile shikamna mbio kaya sinungozi ninu dhulmu watsingata wari dhulmu warivohe arudhe hatu baha mjoenda jiskobu Nardireje idingoni mbavi ukaya hurunisho kamwa deme mlawa habo mazingara ya ukai ardhi ya hanyu kamna ujoroha yenga nije banda ranzudo mwezi wa mehanta na leo baina hanyu mji waitinkudi akauti nyango mruhima gabilane na mji harumu hadi samanda inu ngasiabo pour l'instant si ngarienshio walapo karna habakaya karna parore jarumu mji waitinkudi uhatunda sinao enge siti waitinkudi kajajo junda bobangweni si waitinkudi jabo walo waitinkudi shaba bahando walonio
baada rahenda hata rendo justice wenda wambilwa kaya wa reconnaissance digawafanya mbango alivao ewe hadi sinisi mahakama inde mahakama wazira njeje mahakama wenda mbakaya wandu wanu sikwa henda milwa kaya ngwajo ngwafungwao yafunga bo mndu mzima dhamana wa mji yamba ukaya haukaba nisisirishita kwa wandu wapwenyu bahatu sikaja shtaki mji esa hiyo vanu mji ndo wariho he arudi shasi bana ya replay nyumba hatu yo grupu ya wandu washitaki wandu washitaki kaja shtaki mji shabo omunji wazirengeye komisiyo hiyo ni vumbu wao hiyo wazirengeze nongo hizo wafanya zahao alafunga bo dhamana mzima yamba kaya baba hari reconnaisse ukaya wafanya dega ewe zedega wazifanya wakubalio alafu amba kaya mwana yambe ya hambilwa yambe somo yanzao ya endamnizewo mwana woi hamba 5 million kwa jaharaya kwa ja conteste kwa jamba na ripue kwa jamba waenza mjini hosku ngamumlavion kaizu kiwangu yazaye mwana woi yemasiwao halili hata hakaurau mwana woi hata Josa bonto garden hambilwa woi 5 million avoka tudo para hinu kati 5 million omjini upara 5 million mwatu halili yabo hata heze ze habaru wangu wakazifanya alafu abangu ajipangao omji wa itsinkudi wajipangao mji wenza mafundi wenza makadri wenza manotable wenza akili ze jani buzonti piangu zonjini itsinkudi ngwajipangao ukaya karana ndo shindoni ni wanawashe wa hefan so wanatu kanenda molikoli wandu umekwana waholeda hula hatukwana ndo msirini ngamina mwana hangulo na shio mwana uo hamana katudo joda hodi eza bari hindi dabu harambari towe plentiri haraya na enge mena aseka shio shahenga shido tambaziwa abo hamana katudo da hodi miti jata na leo njamone mwana ate jondo sikwale ewa omjingwanzo mteni harima ambargo ngwanzo ambargo wamba ukaya wajo upanga brike warizingize nyumba warirantiko hari enga mjoko rohaje izo ndizo anza kwa tanzari ruwe sela kari fomoni iho ovundo kojodo wanuki mama huzamba ndoka hadisiende mahakama mongoni mwe zetabika ongizo dokaya dangwa zinjitse denu bahi ngazjirio shawa ndongo adro ubakisha harma masuala ya miji kaijiri mji fulani onongo adro kansi ho mjini ukana riswarifu kimji au na riswarifu kimanotable au na riswarifu kimarengo ya mji na bwe maskitifu ngasina mahakama harumwe daula ya hatu ngasina mawazirika au ngwa konsiyo haina usiku ngasina mikonsi ya sharia ngasina mamera harumwe mabavu shaundu ngwa rejo harumwe mikonsi ya kimiji yebade hadisi wewe haho mahakama urenga avoka eka humrenge eza waswili eha waswilisha umjarada waho ndava ya avoka wa mrenge rirenge avoka Dr. Mohamed Bafaki harenge avoka parce wa à l'origine wonde mwenyeze nongozinu sha yewe shimarekani kati na nafasi ya huja pour l'instant alafu harenga avoka uparometro taji ya avoka wonde yakanea ya feri ya avoka mzima hau waili mzima bohandani wonde yakanea feri ya yasulisho hata ubahanu wa yabidi indemnisation ilawe alafu rango siku wa haja wajaho mahakama wajaho mbakaya abaha ngwaone alama pesa yabidi wajiondamnize sha wamwambia na buhani katowe plenty bona buhani rendo mjini rendera fanya maswilaha bahemwana hapara mjomba hahi baibni bango kabona buha zinongoza maswilaha izo zikaisa warila hapa ndongo kozo donda wandu wandu dolabo shapulo nyumba yozo kazidonda wandu zokazidonda wandu hata mimi deja mi hajija mala ningona ndo pula nyumba Israeli ndo adingo pula bodi jokala mayahudi ngwa pula ma islamu shawana adamu ma islamu waswali juma wamba assalamu alaikum waju hawarenga anje wanje harmale dahla ma islamu amandawo wawapula nyumba izo menja farozioni alafu mjomba yamba kaya karitu to way plenty furangu yabo karitu jama ndongo ya he avoka woy kajarini ka info rangu yabo ataije honde leo
katuvia ola Dr. Bafaki katuvia na buhani Ngamtaho ya voka. unaona na bwana ho mahakama katumrongoza Ewa, ola voka katurongoza. katurinka hata info itoka yonsi katujamba habari kamsina mtuhumu arimo avoka wo yao Allahu alam sisi katurinka info shaka ya heni siku wandu wala wa itinkudi waparo aone juge yen ngono dai nawo aboka tujoziro kwa katuri para sisi riangaja avoka mrajine abaha sidunga na minae rendo harumwe ha juge rendera juo banu eda wa ya kwense ezabarindi ni ya kwense ye juge hende haram yokaya abari avoka wahanyu haonokaya keti masulaha mdungi ezendongo maana wa itinkudi wambangu agenda mnize kabati problem shentu ndo kanza mlive mbeje harumo mji ngamjo mlive triple de juge de ambao hizo juge ndio akaunambia hanambia gamine avoka kwangu mimi sijibu samba kwa abo mba jambo kaya abola avoka watu ngurisikinio shabuka turisikinia paskisi si info yo kajarini kayo yondongo ajuka hari propose isi rietudie bazima ramba ende kande heli hiyo sakupalku abona rirenti shamimi mima bahamimi moi c'est pas une question d'argent ce n'est pas une question d'argent vanuze 10,000 euros izo tindozora kanzi jertimize nyumba hiyo sayo yani mrato andiso hawo kadandisa kangu tukadare mamsango ende atimize ingekaje kwa nyumba hatu yejo kabahi heya rangulo le 9 juillet nyumba yejo kabahi heya chando wa bloquer agasi yabo ngabo mimi Hadija moi c'est pas une question d'argent baba c'est une question de dignité même un centime qu'il paye déjà acte wiyo yotoka wanjioda honi hatu la holi tola tunda sinao shalola hatu il faut qu'il paye cet acte d'abord car doit mezahe mapesa mama vodo vanu mrono kanga unsindivu hakali ntsisuala la hona mru chango ne soyizo ka lazima huwa juezo arenda kutina mro jaidi ngoni monsi ezabili hamba hushitakiwa andu sha suala hamanda linu ngomba ijo ipula au arudhilo na mashakena mna inu nyumba ijo ijomolwa shavo hanza istishhada imma de dhamana lo harmale bavu meri actuellement meri wahe washili ambona mandeheli wazamba au gendarmerie au usie ebano ndo wahe anjwe mashinini kama Turkia kama mashinua eka hundu istishhada shahau shauruhusuka wajanje harmale arudhi au kuja Parisa kuja Parisa baina hone madhamana hoyanje yinu ekangwe juo basi aunga wena dawa wayanje miranzu mintu wajua parce que il paraît que ino anja yala mnungu ya mahame yala fanya haziho ibiruja itinkudi ije yo moroni bawa iparisa po place wa irenge ndi wakabja wareme wakuwe shanu tianja kawaja hunu waja wafanya kontra na wonye societe ukawa irenge shainu decision ya he conducteur wa he anja ya negocie ndaina opo place wa ibala habwenda yaku yabo ya enjeu baina hahone ne machine gojori ni kausibitifu kakabati stishhada ni yodora nzao kana tumkini hakausie usia hato wa manda haukahatsa hano mji usia harenge manda hainika ye chauffeur abali ya enjeu au le shirika no kabati hata banongo yone sao ke anje hiyo ikana haki nje udahoni hatu ewa tojibala kijira mpu marhaba menji mama hatu madam Hadija mze Azir ngarendelao ne mahadisi hatu oliho deda weka wenga wenio wakati anu ho mahakama huhusu mjaradawunu baina he ardhi ya haho no wakazi wa itinkudi kao tambungi wa buhari ya waranzile 9 juillet muhaziwizili wa 20 no mweja abaha inu mama rendo angalia waziri hakauzamba ukawashili iloba vula wastarabu haku rekado ustarabu wa mimeniunu wa mabuku kwa juamba notabilite ngiyo nana zijanibu za mafundi balina mbali abahe wazirohe mahakama garjosu bitiri zambukaya nge harmale bavulo tena waziri wahe daula shange harmale bavulo tena mjarada unu
eka kuja mwaswili aweka mwaswili ya haurenge namnaje eka hawishia nguona twama ya upangao ya hunde haki haho hawa yake wazire mahakamesa hamtsengeleana armale bavu amjokaya hata jamada shamfi onge na mafoto ya destruction hiyo toi manashe wangu ya mpara Mubakari ndwani muhima rundwani rongo jau hamwere mafoto yao nukajadisa kajaritsa haya jue hawiyatsa he wala waitinkuli ya jue hawiyaoneka yawa wandu wa herejo ya hahe kajazifanya shanga mina rongo njo yamba ye avoka wa hatu metrotaji hamwambia Dr. Bafakihi ukaya jama da shamfi harenge ye justice na hani para ya juwe obane dossier liyo ba waitinko wende wa mwemilia yonde dernier appeli davo yesaya hanswa waziri wa mahakama yonde dernier appeli entre avocat wa hatu metrotaji na ola mru ya mwangaje ola Dr. Bafaki yonde appeli ya musu rango sukyo kajamrenga appeli kajamrapeli kajarenge ana buhani appeli kajarapeli na buhani 2 semaines après na buhana sihi ende ya mwana na mwaka unuka jona na bwana buhani sikajanje mba habari bamjomba hamba ka kutudo via katudo mbaya mfo rango sukila wabari to we plenty ba hamba enda zaho beka ngabono kwa mjompara rango sukyo kaja parompa ende mbavu njwao ya parapod ya Ahmed Asham il était au courant aussi kwa nyumba yo ya kulwa hatozijua Ahmed Asham mama huzamba ndo aveda ngyo mahakama yekeda wedungie namna yinu hantendeka za kifu sans suite side hake haho ani hadisi ikazwa kifu ja hadisi zabira za kazwa kifu mfano mazimu place yahe daulangi ondavi holi hondawe mahakama ya Komoro holi honda hokazi rendo ashakuja bakomjini wamba ngowano au wana wahunziza shahujitengeleza harimwe mahakama kwambata wona na hanta mufti wa jamhuri eke hadisi ruda vanu risala wajweshe daula hindi harmaze dhamana zahao nenamna umjarada nutrete wao risala nanzoni iveshele daula ni ivesheye daula lokaya wajuhe wa etudie fait même wafanye loi ijo protege zenongoza hemji harenge nganzozi loi yo iprotegewa parce que y a les faibles gabo wao watojo shinda waidunga warenga vuka wanata atishindwa uranja shindwa haukardoso ni hoti shindwa abutsi wana ngabwandu ko kwa namshinda hata kwati neze mwaye yonde mbada honzima ya aswili mru ya loniyo yonde bamanya huli mru ya yonda na mzizahi umruto wa jambilo kamjarenge yondo ko kongi yonziro bonga nganzwe daula watu ndese ngozi nbangiso na problem nzinji mobijini mwana woyi emana yatu lwaya lone fujuye halawa ya filme wambuhe telefoni wamtaho msirini wambalilia sheha kanzawade abo bajojiri nida sawa jomu waya pakajoshina wanena wonsi sheha kadetermine karingu wana wamrego mtu msirini wambalilia wafanyizo wakanza afanye enge bala hakanda ino wananya wonsi pia wahimi abo bajoti hadamu bajofa mundu bajokazi rewe ngabo nganzawo wandu wa rumawentinu wandu wa rumawentinu ne ma élu locaux wandu wanoti pia ma député l'ensemble wangalie banga saharma majimaziro zinundo goza hale za lwambo hale chaba hanga so 21e siècle on est en 2021 quand même zinongozi na zangaliwa zietudie la zi protégewa surtout no watu joshida watu tapala hata ngwa joruda ndahu iyo nde message iyo ya he serikali message le chef de l'état aussi yangalie zinongo hizo yaambeze habari yao même faire des campagnes ma notable anu waeleziwa et surtout abeshileze darasa na washileze darasa washizo mgu ya hamba waishizo mtume ya hamba bangu na mtume kajamba kaya ni bohe arulu ya hangu
nguna mtume kwa jaza ambamba bahani kwa jamani bohe aruli hangu ni kebahi ngabo ma autorité religieux we aussi na wazambe harmazi radio wazambe harmazi tele waonese kabana ndongo inu dhulmu shenzi ndongo yanzi ambamba bahani ndongo ratokara fanya rai hansi kikomori omuwe mramba ka propose ambamba anu yede chatino tokaya ngara nzoba nuri banga bali bango la tungilo titi hapo ngati rengao. Voilà, c'est mon message. Ye nardire jembavi harma ila 5 millions ya homji e vale ila garanti akarduaze ila garanti ya rengwa no mji yengi ona ushahidi ya ukaleo womdo mahakama ngabo signature ya heshen fwa homji anidola uzambo homji nize rengwa yakaenda vama na homji tinkudi harenga engagement yokangu jonikana buhani 5 millions awanu mahadisi ya nziani bahi ye 5 millions yoza baritso ulawa hakayatiwa bahangiyo ani isekubaliwa ngamrabyawo banu ya ukayikubaliwa no mjetsi kuduka ngwajo utowa ye 5 millions numa amatena usini mwe juji ye mama tena kamso ani kamsar madhuluma bahari yabo ngamona ukaya numbahanyu amenyewa mfanya tabu hiso kange honda mapesa yao aungiyo aunga manzo 5 millions non. Si Karti n'a besoin de 5 millions, ça c'est Zamba Van. Zamba, ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Cha, ngareje yo pandwa he signature. Zenongozi ni wa Zamba. Cha ikabidi ke juge. Ye juge Usama. Hambiyo wandu kana msinye banu. Mana wandu kwa jaka obligé, watobele 5 millions ila usikudima wa jenio. Zenongozi watu fanya échéance. Sha omwe signature ngiyo vala ukaya ngwajo bala waje kanja wasinyisa mbabahani kwaja sinye mbabahani ewa juju usamgaja wasinyisa hata watu mbabahani wanyeba zito hamwe heli yonde mana abaha wajua wafanyoja we sha izo njo henjeza babaha ndo ukaya bona dunga na mimi avokango abara henda rira jonze habari hesa hapa rondo isinkudika domini la juge batinami batine ne avoka hangu shaheni sawa parao vitu apara ndaono la avoka rakanda sinai bohanda alia ba ya rilashe jito mona hata abasa jito mona hata diku abasa ye juge buambio wa itinkudi bukaya na mwede mwa kent na mndeti zemena sizahani baola mdu wala ya jabanu ula mdu kopasha le 30 la juge do uniko c'est le juge Kamba ulangu chokupasha le 30 Kongene mwene mwabaki Mbesize menasi, mtileye, mtifanye mbaru nzotu kayonti Na ula hapongu jenda za le 30 habo bahi Aboe mahadisi ya bwasa ya lala Aboe mahadisi ya bwasa ya lala, ni vini komi Na vodi zole 30 ngoro Yapo dawa sena Ngabuhani, ngebano ayeche Ndoshida ikingie Ndoshida jere za mferi za kimji Ajere za mferi za mahakama C'est un costaud Wana Ndoshida jere za mji Ajere za mahakama Okay, marhaba menjarazir kusina Milizishindi ya weke jujaba hashimia upale uzima Sina suala la uzisa yabo Mtu elewa komasa sweke avoka wa hatu Yabore avoka, rejuji, mrenga avoka, sange kontro ya hanyu Katelewa, metretaji Na bohaliwa, avoka Oui, il est payé hein. Il est payé Yabaha, ya avoka, ondelo nomjaradando Maître Jamal Maître Jamali baada ya metretaji yatsu fanye hazi, nomu mlivi Mwangaje Maître Jamali endelene omwe Maître Jamali ngamunda info za yao par rapport ya Maître Taji. Oui. Là c'est bon là bon. Zenongongi shaye problem da boko heni saya esukura hedara mbakana wapare rudere kansi la tabuni. Naam. Shatu wote mwameno ka wapara kadombili wende batinoka hadi para hapa raula avoka. Haba na samana bwana lone procuration. Waparo daona Taji wendawe hadisi batina avoka. Wali sioje batina Marhaba menji wangalizikao. Nje zembabi ya sawa. Iyo suala ni uzisawa wandu wajini. Kasina mwana hatu huo hakanza ya mbiziwa. Karijama ngarifanya shughuli. Santo kanwa labo kado fanya shughuli. Lidwanza rite ifungo rimbize mwana huo. Koda honi wanduze mwana mewo kunjilwa. Kunjilwa no mjuwe tinkuli. Koda wambo kaikemwa na hanyuo. Halola hoda honi hula.
kamjone zori jofanya ayo haki abafanya hanyu kamtina ruhusa ya ulolo voilà ikatelewa itinkudi kamtina ruhusa ya ulolo kamtina ruhusa ndo msirini katsina ehera nzimu wa deme bana bangare ndao shawe we yo condition wapose ukaya ekari walibiza 5 millions yonde sawa joka ho meteze ze sanctions pia wazaplike kwa eske yabaha wa tinkudi waja narambedo harme mahakama utide mahakama kangarombo mgwe mahakama ni raisa daula ne serikali zonti ne mikonsa kisharia le suala walirenge ili le suala lijerewa kidaula sale suala litijerewa kimjina mndu sana lijerewa kidaula ikangondo wa baziziwa ndokane mahakama wa ukazakifu awe mahakama wa unike haki hapo sha tide mila au tide notabilite est-ce que nganyita yarinje msubise zedegezo pia mama kutsura jedingoni le suala hilo nganyita yarinje msubise leo mtilwa harma mbargo kambaziziwa kondo umekwa tondo msirini kamsulolwa kamsina mfanao wanaba hansujiwanilia mezangu saziviri wesa wafanyizo wakafanya ngamwanilio wajawa tojoshila wabuje waitikudi wao au mjimrajine kazi ndo mada ensemble l'ensemble ya he shesiwa au ya he masiwa yo mararo au yo mane l'ensemble yonde message mimi ni beha wanaweza nguso zibiri wanibohe arudhi beshwa ngejoreje yongo amini kange joreje ngamjona tashu skobu jawamba watedali haruma arudi yangu njawaba njawa uliza zangu mimi tinafanya mandao ni bale anje batina autorisation ya autorité ne de naifu chamto dugata jujulo hunoti usamaechi rodo bano lio engondo jusqu'au bantanda hu no suora juiji hasankada ngondo jusqu'au bantanda hu komori wakati kawa hadisinta inunge ndio mivurania ya wababa na mji na hizo aningeona toma ya majuji mando jine mama yeti de juju lo hunaichi toi tena abo mwanilwe haki ya hangu bondo unti pia wajoka minde dhulumi ndo pia juju wo hede hata itinkudi hawono edega hede hata itinkudi hawono edega yafanyiha bana babeshwe edega ngiyo ralmajana maili na wazitowe bishara majana maili na wazitowe shamro linda je ukaba no mimi abahabanu msuji waniliya ngamwa nilio wandu wonsi pia ngamwanzo mjarenge iti existe tena mjarenge na ilawe mjarenge kabati yokatina hata haki upande wa sisi wanadamu kabati hata haki harumwe dini ya Mwenyezi Mungu na mtume kutoka mjarenge maratha tena banilo tidahula kahula leo barijwa mwaka miano jau tsamba kana 5e génération ranguransho banu yapo yaboranzile meskia triste dabonaona mtu kwamba Muhammad Abdul Hamid kireklam au effort daula ya haki emruka jaona haya horenga wandu manotable ya wate magarini ya jenawo ho justice waje watahewa waitufea feri hatuini na abo habangu tsako haki abo haki atoka hitandai ya dhulumo mafeblo uone mundu ya makaya kwati hamawala abo manangwa ngo circuler wongwa zemfianga zihe yawo bahi haremo mhono hahe ho tribunal jaw hamba kanganyine code penal ya nyunu ngatuka sine code ya tu penal hula uone mru ya Tanzania za ndogo hizo za heze kakarna hendo shindoni karnafanya yawe yonda la dawla haki yaitao yonde dawla haki yaitao ndo dhulumu na ngutoka ngasina haki hazalwa itsinkudi woi kana jale amini he homu ya no hede da sauka tujua woi hatu ndo wesa warange watrasi ikasisi mimi no wana mahangu no wajumba karjala niliyale da hoilo abo bai wanu kana parojale abidi sababu watu gojitar ma problem kwa na ujua sisi ndo wahisa kakarjalani lia abo bahi
na si waitinkudi ngwajo fanyezo wajo kanza warifanye shangari ya waniliawe haki ya hatu mama hautimize barnamaji ya hatu hena mna zerongozi jao swahenjume mndu kujotumuka yaiba malavoka na uridi yakana mnendo jine he declaration yinu eskenga uno wandu wanaho mjini tena kejo kirambe onsi wa hunu na ruato waninga unandu tsawala tena kawa jomba kawa josubutiwe mevao wambela hazinu ambao yokana ngwanzo dhulumiwa waniye wasama udu yatijo dhulumiwa aninga uno wandu adwane mbwana yinu tena mama apari ya hedaula na mahakama sinao harumom jwetin kudi nongwa wo à l'intérieur harumom jwetin kudo wandu ngwawo shato make commission yinu himia hauterorize kaya he mndu jo wasaidia hawe mndu ujofanya temwanyaji hawe ngujo labwa ya wangarie shabana mjini wetin kudi wao ngwa boko kwa tipre harmaze ngozini kwa jakara hadi zongozini she commission hiyo yonde ilo yabo iwaterorizeo vaemdu kana urenga riski ya laviwele handuuze hada honi mawanu kamemu ndodokani zoro honi marhaba menji madam Hadija mze Azir holi kubalem hadisi ya GRTV Mbeni nana wajawiye Facebook FM Radio Kazi na zambaza matangazo ili rijeri jue hadisi iliyo baina ya haho ni familia haho kamili hamshe ujili yao mjweti nkudi he arudhu ya hanyu mwida hiyo winji wahele baangwe la iti nkudi abenge kayanga wena wadiwaza alabiliri huzise ratuzisa wakanga wena mna mufradu wa janza umbehe tena umbehe wa mahala wonsi zana kikaza hodezi iliri hatimishe barnamaji ya hatu kwezi ngabo izo zakamazisa zamba pia message yangu tisha tiveha tiveshea ma autorite wa washini tiveshea notabilite ya washini isou wanadamu Islamu anshio haruma mji watu pulo nyumba wasiswayo vonsi tibehe message yangu haruma serikali jusqu'au chef de l'état na wangalie zenongozi tibehe message yangu soni mwema autorité religieux wa tafiti lesu alali ni walambe walitowe haruma zemba wa zamataka zozonti pia waeleze iti haki Mwenyezi Mungu kajazamba mtume kaya mriato kwa haki jau hiyo yaboka se consolidons ngizo bonzi kartu yarafanya hasi maraba menji mama hatu enge yavo nyondo makauridunga musheza nabwa pia shazo joveha ngarjo ayidi bandu izo mzazi hatu yarambia bano nande fikira ihusuo ye ukamjiharenge wakati kaunga mjao ipandesha arudhi kunu masiwani enamna shifawa vahauka shisashi waswili realiziwi meungo shenda mapesa shikomori harumamente ranzima ya arudhi yabo unsi wakati wa ufanya mzaha haruma wakati hamandu daunu waipandesha arudhi suala la vili lirunishie haswatan haukani wakati wandu warongwandu ngabwe mahakama ngaumai wandu ngabwe mahakama ngaumadziro mahakama ngaumai na msane mrekebeshe mbavi zedawa zinu ikaonga mmonawe hatwarizi liyo ukayazinu dawe kawe jumkinishiha maudu zinje mharbatu ya mbwana ya mruna mru au kabila na kabila yabweke mahakama mrinai mjuenai na amini ukaya awezi jodunga tena yabo izotabo hakantsitso na sharia tsitso na mahakama yabo uwo msajaja ndo ngwansho hari uwo msajaja benge wahemila na wakene mila yaha uwe swarifu ekaze mashughulizi bura warenti ya masuala yanu mahakama ya swarifu sindali mbahi shali ndijiri sawa na suala lindwa jine sawa na lindwa jine abenge mahakama na warengeze hazaha watifanyileza hao ekawa shindiha ya muaheda ula ema gouverneur wa hezisiwa ema depute surtout mama hamba rongo muhimu banu manama alhadhiri akashelezema depute ya ukaya na warengeze nzima za hao watenuka ya sharia harumwe mikonsia hao ya ukakena ukiri mrake na Dimetre njingwanzo ya kazeliko ni besha tijingu wa pendini besha ngu ahoye ngufanyole kaburi la mtume primu hunu sha na babuhe namne rajino ke famila iti ende pombono awila la bonze awira ndo shito him abenge mkabadzima na alhadhiri wambaye elarifu juma harmejer tv avar jona na wakati wa saya
kama nile 30 la homo ziunwe juji ahambia kwangu ndo zawenda wai kaze kifu ndilo ngawe banu abisar jodiro nane kama joti kudari para armadura de reponsione hazi kabati tabu arjada rajue zangumeni harma wenge marhaba menjima mahatu shukran harushukuri barakallahu fikum.